otázky si nekladu. Nachystej si popcorn a vyčisti si prostor. Máme doma slepice, požírají nám sendviče. Kohouty v povzdálí, jsem zvědavý na jeho chování. Každého dneska pozdravím, doufám, že se nezblázním. Pojďme to rozpálit, nebo někoho otrávit. Podívám se ven, zakopl jsem oknem. Já musím jít do obchodu, nakoupit blbou slaninu. Jeden rohlík, 4 mouky, přiberu i brouky. To jsou dobré proteiny, lepší než domácí konzervy. Bude to zábava, možná i záplava. Tak se pohodlně usaď, ať ti nestoupne v ocas. Jeden rohlík, 4 mouky, přiberu i brouky. To jsou dobré proteiny, lepší než domácí konzervy. Bude to zábava, možná i záplava. Tak se pohodlně usaď, ať ti nestoupne v ocas. Rorysák vysílá pro vás 8. den v týdnu zas. Podporujou ho rádi, nemají z toho vrásky. Rád se směje a je veselý, jeho streamy jsou skvělý. Máte poslat mu dono, to se přece nesmí minout. Rorysák dává svou vizitku, každý z vás má tu chviličku. Jak poslat to správný dono, bude vděčný za to ono. Jeho fanoušci jsou skvělí, nikdy nejsou znudění. Mají ho fakt v srdci, jsou to super lidi. Když je stream, tak nuda mizí. Rorysák se na ně dívá s láskou, pošlete mu dono, toho vzkřísí. Čeká na vaši odpověď. Rorysák dává svou vizitku, každý z vás má tu chviličku. Jak poslat to správný dono, bude vděčný za to ono. Tak, dobrý den. Tak, já doufám, že všechno v pohodě běží, že nejsou žádné problémy. Tak, a uvidíme, jak to všechno poběží. Tak, abych vás uvedl teď do takového, co se teď stane, já vás tu teda všechny vítám, všechny koho, a i ti, co se koukají na záznam, nebo tak vás tu všechny vítám. Tak, dneska se zase podíváme do světa Harryho Pottera, nebude to video zase tak, jak jste viděli, nebo neviděli, to mi je jedno, asi. Ale pokud jste teda neviděli video, tak doporučuji kouknout. Pokud jste ho viděli, tak to je jenom dobře, protože teď půjdeme do další etapy. Tak. Já už si tady připravím trošku to. Ještě se koukneme. Dáme to jako menší hlasitost. Tu hudbu nepotřebujeme zase tak nahlas, ale tam nějakou
minule jsme, abych vás tak uvedl do děje, co se tak teď momentálně děje, tak minule jsme vlastně letěli s panem profesorem Figem, jsme letěli do Bradavic, kde nás najednou přepadnul drak a pan, to se nepamatuju, jak se jmenoval, ale měl klíč, který my jsme dokázali otevřít a nikdo jiný ne. Tak jsme se objevili v takové u Gringotu, kde jsme otevřeli trezor a pak jsme vlastně bojovali s takovýma rytířema a dostali jsme se pak už do Bradavic. Tam jsme pak byli na závěrečném zařazení do kolejí a klobouk nás vybral do Nebelvíru. A dneska se vlastně půjdeme podívat, co se nám tam bude dít dál. Tak. Uvidíme, no, jak bude pokračovat příběh dál. Každopádně to jsem zvědavý, jak to teď dopadne. Ještě předtím, než jsme tamto, tak jsme vlastně byli s tím profesorem Figem, tam bojovali jsme s tím, už umíme i nějaké základní kouzla. Nevím, co všechno umíme už. Revelio vím, že umíme. Pak umíme Stupefy. Umíme. Tak. Stupefy. Tak. Rebeliověrská společenská místnost. Tak, podíváme se na úkoly, jaký máme. Musíte jít do společenské místnosti, zdá se, že se poblíž ozývají hlasy, možná je budou sledovat. Dobře. Tak. Budeme tam. Pěkný. Pěkný toto je. Tak. Ještě kouknu jenom na jaké máme nastavení, protože to jo. Už to máme tak vysoké. Já nechci vysoké, nechceme. Chceme střední všechno. Asi takovej počítač nemám. Kvůli tomu taky střední, kvůli tam taky střední. Není potřeba tady takové rozlišení. Tak. Super. Tak, to trošku plynulejší běží. Tak. Kudy kam? Jde nám to tam? Můžu nějak oddalit kameru? Nebo nahoru? Mám nějakou mapu? Ne, to není ono. Tak uvidíme, no. A vypadá to, že možná nahoru. Jo, nahoru. Že tu asi někam nepůjde jít. Now, which way is the common room? Tu dva. To voko, hustý. Dobrý den. Ven jedna je uzamčena. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Na mě. Tak. That new 5th year. They're lucky they didn't end up as dragon food, like that poor man from the ministry. Share your thoughts with I I'm sure you'd use it. can admire the enthusiasm. Jablíčko, vem si jablíčko. To fakt. Here, have a sip. Go on. To je Current Weasley. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hezké. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons.
Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Hezky. Jo, nemusím odpovídat. To musí být hezké, to musí být trapně. Tak to může dělat, co se ti zachce. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Co? Přesto to myslí dobře, nebo to tomu načal, díky vypět. Já jsem tě viděl, brate, co máš v ruku. Máš tam ty nové tvary. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Čau, čau. Tak. Tu vogo. Pěkně. Nelly'll do anything for a thrill. Doesn't Nelly think she is anyway? Oh, perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Jupi! Ale co tu máme? To nemůže zavřít. Smutný. Tak. As long as I get Who some does sleep, Nelly I think don't she mind. is anyway? Every year. Dělá tak Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Jo. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Zrušení. Taková... Pete. Tak, I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. já už jdu do nějaké té, jak se tomu říká. New Gryffindor. Věže. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. To je učebně. Naučit kouzlo, čarovat. Tu vole, tak to bylo jinak kouzlo teď. Neviditelná židle. Try riding a hippogriff. You will soon learn that Kagawa's techniques are lacking practical use. Professor Black. Dobrý den. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts.
Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. That's good. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Potions is dull and charms is dire. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what... Revelio! Portrét Rapufia. Na tomto portrétu je vyobrazen čaroděj Barufio, který prosil svým mozkovým elixírem a příklad to, co se stane, když se zakládá slovy správně. Jenom řekl jsem místo F a ocitl se na podlaze s bůvolem na hrudi. Hezky. Výborno. Zase to, že jsme studentskou příručku. Aha, úroveň 1, jasně. Výzvy. Toto tvá úroveň kouzla zvyšuje tvoji úroveň a sílu. OK, výzvy. Takhle aktuální postup ve výzvě. Chceš si pokračovat v nabídce výzvy. Aha, OK. Takže výzvy. Studentské příručky. Aha, OK. Pěkně. Na odměnu nový vzhled. OK. Pěkně. Clever, isn't it? Revelio! Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Pořádný čaroděj. Četečko. Aha. Tu už mám kouzla. Protego umím. Pak umím globy na tebe. Revelio a... Jo, a takhle jako... Hustý. Tak jdeme. No time to waste. You've classes to attend. To byla pravda. 57 vzhledka. Důlovatý. Revelio! A, to něco cít. Asi nic, tak ne, úplně proto. Ale tu něco. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Otevři mapu, OK. Otevři mapu. Hezky. Mám mapku. Jižní
Vyber základní a pokračuj. Počkej, co? Vyber základní trakt knihovny a pokračuj. AD k otočení, jasný. A pomocí cestovat. Chápu. Zajímavý. Tak se budeme moc přesouvat všude možně. Hochu, já chci do prasinek. Budou petelíte. Já se napiju. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Oh, there's something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Fear is weakness. I never feel fear. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. A lot to absorb on your first day, and you have happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. I tried to hide a puff scheme once. Yeah. Wish our common room was bigger. I could never find enough space to spread out my star chart. Dobrý den, pane profesor. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more
flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Otevři mapu a dostaneme úkoly. Tak. Kde mám tu? Jo, pokračovat. Mám tady Levioso, tady je Akio. Asi ty vogo, já nevím, kde mám jít ani. Asi tady půjdu. Do Leví Akio. Budeme dělat Akio. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Otevři mi dveře, okamžitě. Nejde otevřít dveře. Už. Tady jde čaroděj. Počkej, tu je nějaký drak. Revelio. Dej to sem, okamžitě. Mě to nejde vzít. Proč mi to nejde vzít? Halo? To nejde vzít. Mi to nejde vzít. Co víš? Tak jdeme zpátky. Tak, teď. Chrlič, ano. Okay, chrlič, já se ještě na něco kouknu. Mně přijde, že to je výbava, mapa, úkoly, nastavení. Potřebuji se na něco podívat. Ale jdeme tu 128, tohle číslo. Come now, Annabelle. It was a long time ago. I cannot do this. Let us keep our heads. Professor Ronan, this is my sister's first year at Hogwarts. Here. Behind you. There is an open seat here.
Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Já něco poseru určitě. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Tak jo, a co tam, pane profesore? Ty hodiny podle mě budou náročné. Co to je? Výzvy dost jiným způsobem. Aha, jsem to ještě přečíst. No, myslíš, že to bude to zapovězený les? A tam bude ten Voldemort. Okamžitě vyčaru Avada Kedavra. Hele, jsme tady. I've always found that fun goes hand in hand with mastery. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Dobře, takže takhle. Very good. Pěkně. 40, jo, tak to je v pohodě ještě. Pojď, dáme 50 douchu. Splendid! To jsem posral, pane profesore. A teď koukejte, teď to dám. Excellent control there. Nevadí. Škoda, ještě kousíček.
Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Kdo začíná? Let us see this. To mi ne, ona dá 50. Yes! To jo. Ukážu před profesor. Accio. Dělej, pojď. Hezky. That's it! Be sharp. Spadni. Ty vole, tam mám taky štěstí. Phew. Ale já ji nabůrám, počkej. Počkej. To jsem končil moc brzo, já jsem... Nicely done. Here we go. Dělej, spadni. Jo. Ne, 40 dala taky. Tak já teď musím dát 50. There we go. Já teď musím dát 50. Tak, pojďme. Accio. Splendid! Škoda. Škoda. Škoda, ale kousek. Let us make this a bit more interesting, shall we? Cože? To zajímavější. Aha, I think we are well past interesting at this point. jsem zvědavý. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Nedáš. Nedala. Jak jako 40, vole? Yes! Jede? Vůbec. Jejda. Počkej, ne, to je pro... I know everyone is watching, but try not to be nervous. Accio. You're doing quite well. 50, ty vole, pěkný. Ouch! Well played. Be sharp. Vůbec se mi do toho šlupnou. Dobrý. That is how it's done. Počkej, když to udržím, tak je to v pohodě. Very good. Watch this. There we go. 60 nebo 80. A ona má poslední a já mám ještě jeden, tak to je pohoda. Accio. Stay focused. Ale vyhrál jsem. Nice. Very good, both of you. Well done. Už umím Akio. Tak. Tak teď bychom mohli jít na to Levioso. Levioso, to není Levioso, to je Levioso. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Pěkně. Good game back there. I must admit, I think I underestimated. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly,
I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Profesor. Ale já si to můžu dát teď, jak to bylo. Ty kouzla, to bylo... Já si to dám blíž asi. Tak, to máme blíž. To máme dvojice. Ale to udělám ještě jinak, moment. Já to dám na první, protože to je... A tu dám Lumos. A tu nedám nic. Tak dám pryč. Aha, nedám. Tak a budu mít 2krát. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Koukneme na mapu. Vedlejší úkoly, vedlejší úkoly jsou nějaké, dobře. Ale tu je fanfrbal. To je tady. Hodina obrany proti čergem magii Leviosu. Já nevím, jestli teď chci, já se podívám. Já se podívám na to. Na ty máme nějaké odměny. Sbírky. Aha, vybrat. Parasenky, ok. A to ještě něco. Jo, to je ten portrét toho, ok. Dobře, a ještě máme výzvy. Ok, a máme tady brýle. Jak to vyzvednu? Jak ona říkala, že to vyzvednu? A nevyzvednu si. To je rukavice. A plášť, ten ještě nemám taky. Tak. Musí někde převlíknout ho. Revelio. Dobře, ale ještě jsem tu viděl někde ten lístek po letu. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves! Accio. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the Protego. the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flag? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get peace to flag. She says it's a boot, and he says it's a flag. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. Dobře, jdeme dál. Koukneme se na mapku. Půjdeme ještě na tu hodinu Leviosu.
Sledovat úkol. Tudma? Tudma tam, tudma. Tak jdeme. U tebe někdo zakopne. Jednu. Uhni, já jsem nebyl výrobu. Já by měl jít zase do změnu, když se tak chovám. Teda co? Ne. Já se na mě teď postavím prostě. Kouknu na jednu věcičku. Nastavení. Tak, já bych dal na chvilku na takovou, nevím, 2-3 minutky. Na chvilku pauzičku. A tady, kde to máme zvuk? A ne, tady. Tak. Na chvilku na 2 minutky pauzičku a budeme pokračovat. Já se zajdu na záchod a budeme pokračovat, jo? Tak. Tak, na chvilku pauzičku a zase pak za chvilku třeba. Jo? Tak, za 2 minutky jsem zpět. Rolizák je strážník všude, lítá městem noc i den. V křídlech sídlu ticho bude, chrání město jako sen. Na střechách i ulicích tichý stejný rytmus má. Nocí vládne jako princ, každý zloděj na něj dá. Rolizák náš strážce města, lítá tam, kde trable máš. S křídly plnými lesku zvěstí mír nám všem zase dáš. Jeho křídla stíní stíny, zachrání nás od temnot. S rychlostí vždy láme viny, brání každý roh a plot. Rorisák je hlas andílků, usměrňuje každý skok. Noc i den je bez cinkánek, na každém kroku je krok. Rorisák náš strážce města, lítá tam, kde trable máš. S křídly plnými lesku zvěstí mír nám všem zase dáš. Na střechách i ulicích tichý stejný rytmus má. Nocí vládne jako princ, každý zloděj na něj dá. Rolisák náš strážce města, lítá tam, kde trable máš. S křídly plnými lesku zvěstí mír nám všem zase dáš. Rolisák náš strážce města, lítá tam, kde trable máš. S křídly plnými lesku zvěstí mír nám všem zase dáš. Jeho křídla stíní stíny, zachrání nás od temnot. S rychlostí vždy láme viny, brání každý roh a plot. Jeho křídla stíní stíny, zachrání nás od temnot. S rychlostí vždy láme viny, brání každý roh a plot. Rorisák je hlas andílků, usměrňuje každý skok. Noc i den je bez cinkánek, na každém kroku je krok. Rorisák náš strážce města, lítá tam, kde trable máš. Sídly plnými lesku zvěstí mír nám všem zase dáš.
to vybral nějaké vybral nějaké odměny. My to máme a můžeme pokračovat. Tak, úkol začít. Jdeme. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ojejda, Levioso, jo. Okej. Tak jedem. Levioso! Hezky. My už jsme čaroděj, jako dobrý čaroděj. Now, let's try something a little larger. Jak něco většího? Oj. Co s ním? Let us begin with the basic cast. Proč mi nefunguje myška? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise... Good! Well done! Levioso! Levioso! Very good, but we'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Okay, já ti ukážu, kde tu kámo. This should be easy. You're good. How perceptive. How's the view? Protego. Case things. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I do enjoy a lively duel. Na to, že jak mi na začátku nadal, tak pak jsem ho dobře sundal. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Čuráku, to bude něco jak Malfoy. Ti okamžitě ukážu, kde je tu pán. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can.
Perhaps Mr. Sallow will have some... Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Okay. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. Tak, teď. Tady dáme bonus. A to máme dobře. Tu je Avada Kedavra. Kadba, která se nepromíjí. Co to je? Jo, to Imperio tady. Crucio. Aha, pěkně. A tady? Avada Kedavra. Aha. Okamžitě zabije nepřátel. Hustý. A tohle? Imperium. Dočasně nutí nepřátel bojovat za sebe. A tu je co? Proměňovací kouzlo. Evanesko. Tady. Vyvolávací kouzlo. A tady. Wingardium Leviosa. A teď to už umím, ne? Co je tohle? Levioso. Aha, to je něco jiného asi. Reparo. Tu vogo, to bude dobré, pokud to budeme umět. Co je tady? Zastírací kouzlo. Incendio. To chci okamžitě umět. Co je tady? Defendo. Hustý. Expelliarmus. To chci umět. Bombarda. A teda čekal jsem, že to bude víc těch kouzel. Flipendo. Tohle. Descendo. Aha, tohle. Depulso. Duvogo. Tohle. Přeměňovací manipulační, ok. Tohle. Glacius, to ani neznám také kouzlo. Tohle. Arresto momentum. Hustý. A to jsou ještě pak nějaké další. Petrificus totalus. Hezké. Alohomora. Tady. Prastará magie. Oho. A tady. Vyvrhnutí prastaré magie, ok. Tak super. Promluv si se Sebastian. Kde jsi ty kundo? Tady. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Den, paní profesor. Tak. OK. Úkoly. Teď nemáme žádné úkoly, ne? Tady nemáme taky nic, takže si koukneme se na mapku. Na mapku jsem řekne. Výzvy mapa tady. Tak. Nemáme žádný úkol, jo? OK, tak můžeme jít asi prozkoumávat. Takže asi úkol žádný zatím nemáme. Tak.
Revelio. Dispozice je nový... už je k dispozici. Po vyučování uvízlivo. Co se zase stalo, pro boha? Profesorka mě chce vidět ve své učebně, která se nachází mimo nádvory. Přeměňování mezi základním taktem a starou doufám, že si nahradě mi ztracených školních pomůcek. Učebně přeměňování. Aha, ok. Požadavá na úroveň 2, to už mám. Tohle promluv se s Luciánem. Právě doma mluvit s Luciánem o tajném soubojnickém klubu. Aha. A to máme kde? To je docela daleko, jako takže jsem... To je nejblíž asi. To je nejblíž asi tohle. Tak. Půjdeme ještě za profesorkou. A pak bych to viděl, že už bychom to dneska ukončili, nebo bychom slyšeli zahrát něco jiného. Tak. Ještě vím, že Minecraft bychom se mohli podívat, tam potřebuji tam něco udělat a... tak. Počkej, jo, aha, já se mám promluvit, aha. Já se mám promluvit s Lucanem Bradlebym. A to je kde? To je tady dole kousek. Tak to bych mohl jít. Kudy tam? Co to dělá? Počkej, já na to zkusím Leviosu. Levioso. Accio. Accio? Taky nefunguje. Tak. Tak. No, půjdeme tam, já už se poprvé nechci. Kdybychom to už dneska půli. A nebo ještě dokončíme tady tím, ten Lucanem Bradlebym. Ten se jmenuje Blue. Glad you could make it. Lucan's just over there. A co s tím jako? Levioso. Aha. Okay. Jsem zkušenosti. Sebastian. Tady je. Can I help you? To je taky malý. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Cože já jsem teď neposlouchal. Organizace byl jeden takový soboty s jménem Skříce nauky, to je jen pozvání, takže jsme se nevěděli. Už jsem mu dal lekci, to je dobře poslouchat, to se dobře. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And, to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones,
You could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Ty zkus to a uvidíš. Prolom žluté štítky maltačným kouzlem. Například levitační kouzlo Leviosa. Zaměřením cíle caps lock, že umožní sledovat protivníky bez míření. Použij šipku pro změnu zaměřeného cíle. To je složité na mě moc. Leviosa! There goes my wager. Acrotago! Is that all you've got? Expulso! Come on, Leviosa! Sendo! Leviosa! Protego! I'm the one, Leviosa! What a duel. Docela zvládnu, ne? Jsem docela jako profík, jako si myslím. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Já si myslím, Hope to see you back here again. Revelio! Koukneme se, co máme za další úkoly. Tak, tu je nějaký úkol po vyučení u Weasleyové, jo, to vím. A nějaké kouzla nemáme, jo, okej. No nic, já si myslím, že to už dneska stačilo. Já nevím, jak dlouho tu jsme už. Po hodinku asi tu už budeme, ale si myslím, že dneska takové odreagování na večer. Pestrý černohnědý úpor hezky. Uložíme to tady. Vyzvání inventář úkol nastavení. Tady. Uložit hru. Sem. Tak. Super. Já si myslím, že to pro dnešek jako by stačilo. Myslím si tu nové kouzle, jako je Leviosa. A Akio. Dobré, že jsme se naučili nové kouzla a myslím si, že se zase můžeme setkat na dalším tom. Příště by se třeba zahrál Minecraft nebo něco takového pohodlnějšího. Jsem chtěl, ať zase můžeme pokračovat jako v další sérii. Tam Harryho Potterovi, ať nemusíme jako zastočit video. Že ono, ať když se to nezdá, takoby natočit video je komplikovanější než na streamu. Já si myslím, že tohle hra spíše a i podle sledovanosti je spíše na stream, protože fakt se to musí hrát dlouho a ne každý se chce dívat na hodinu video. Takže tak. No. Já teda díky, že jste koukali a doufám, že se uvidíme zase třeba za týden, nebo se uvidíme zítra, kdo ví. Já děkuji, že jste tu dneska byli a ahoj. Rojsák, co má rád rakve, tomu točí videa stále.
Jeho úsměv šíří radost, veselý jak první král. Klepe na dřevěné dveře, raket tam pro smích je vždy. Vždycky hlavu má pozvednutou, jeho videa jsou plné sny. Rorysák a rakve tančí v rytmu rychlé bicí. S každým klikem šíří smích, jeho videa jsou jako vzduch. Rorysák a rakve tančí v rytmu rychlé bicí. S každým klikem šíří smích, jeho videa jsou jako vzduch. Zve nás do svého světa s humorem, co se nerozboří. Sledovat ho je jako letět, prožít radost každý den nový. Rorysák a jeho vášeň, je to kouzlo, co má v sobě. S rakvemi tančí s lehkostí, plní každý smutek nadějí. Rorysák a rakve tančí v rytmu rychlé bicí. S každým klikem šíří smích, jeho videa jsou jako vzduch. Rorysák a rakve tančí v rytmu rychlé bicí. S každým klikem šíří smích, jeho videa jsou jako vzduch.